कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः या तैषु शिवतमा शिवम् बभूव ते दनुः शिवा शरव्याया तव तया नो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवास्तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाचन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी यामिषम् गिरिशन्तहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवाम् गिरित्रताम् कुरु माहिगुंसे पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुम् सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विशत् अरेगश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वान् च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः ये चेवागुम् रुद्रा अवितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुम् हेडहेमहे असव्योपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्त्वबुभयो रात्रियोज्याम् यास्य ते हस्तैषवः पराता भगवो वपा अवदत्यतनुस्त्वगुम् सहस्राक्षसतेषु दे निशीर्यशल्याढामुखा शिवो नः सुमना भव विद्यम् दनुक्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते दनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् दृणक्तु विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाम् प्रपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पदये नमो नमः
सत्पिञ्जराय द्विषेमते पतीनाम् पतये नमो बभ्रुषाय विव्याधिने नानाम् पतये नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणाम् पतये नमो सूताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणाम् पतये नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनाम् पतये नमो उच्चैर्दोषाय क्रन्दयते पत्तीनाम् पतये नमो कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः सामानाय व्याधिनीनाम् पतये नमो सकुबाय निषङ्गिने तेनानाम् पतये नमो निषङ्गिन इषुधिमते तत्कराणाम् पतये नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम् पतये नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्योमुष्णताम् पतये नमो सिमभ्यो नक्तम् चरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो उष्णीषिणे गिरिचराय कुरुञ्जानाम् पतये नमो इषुमभ्यो दन्वाविभ्यश्च भो नमो आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च भो नमो आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च भो नमोऽस्तभ्यो विद्यभ्यश्च भो नमो आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च भो नमो स्वपद्यो जाग्रभ्यश्च भो नमो तिष्ठभ्यो दावभ्यश्च भो नमो सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च भो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च भो नमः व्याधिनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च भो नमो उगणाभ्यस्तृगुम्भदेभ्यश्च भो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च भो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च भो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो भाद्यः शुल्लकेभ्यश्च भो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च भो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यश्च भो नमो सेनानिभ्यश्च भो नमो क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च भो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च भो नमो कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च भो नमो पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च भो नमो इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च भो नमो मृगयभ्यश्वनिभ्यश्च भो नमो श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च भो नमः भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतदन्वये च नमो गिरिशाय च शिबिभिष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो
बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेदादिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय च वविन्धते च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो निर्विणे च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृशाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णे च वे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः श्रुत्याय च पद्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोऽध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः सेव्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाद्याय च नमः चष्प्याय च पेन्याय च नमः श्रिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोह्याय च गृह्याय च नमः तल्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आकिलते च प्रकिलते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आविर्भक्तेभ्यः द्रापे अन्धसत्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा वेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनाममद
या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाः वेषजे शिवा रुद्रस्य वेषजे तया नो मृणजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा नः शमतद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् नृणानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चम् च योश्च मनुराय जे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो मान्तमुतमानो अर्भकम् मानमुक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीर्षः वीरान् मानो रुद्रभावितो वदे अविश्वन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अलिज देव ब्रूयता च नः शर्म यच्चद्विवर्हाः सुविश्रुतम् गद्दतम् युवानम् मृगन्न भीममुपहर्तमुग्रम् मृडा दरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरगायो अवस्थिरा भगवभ्यस्तनुष्वमेव स्तोकायतनयाय मृडया मेढस्तमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधम् निदाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहे विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवाशितिकण्ठा सर्वा अधः क्षमाचरा नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगुम् रुद्रा उपश्रिता ये वृक्षेषु तस्मिन् जला नीलग्रीवा विलोहिता ये भूतानामधिपतयो वृषिकादक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विवतो जनान् ये पताम् पतिरक्षय ऐलभृडाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदेचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् विष्णो यच्च नोद्वेषितम् भोजम् वेददामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्रव्यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मत्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानाम् ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्ततः तेनान्नेनाप्यायस्व
नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमस्तु हि यस्विषुः धन्वायो विश्वत्यक्षयति वेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरम् ध्रुवस्य अयम् मे हस्तो भगवान् अयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्ववेदजो यगुम् शिवाविमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय श्री गणेश विघ्ननाश गजानना जय श्री गणेश विघ्ननाश गजानना जय श्री गणेश विघ्ननाश गजानना बुद्धि सर्वसिद्धि सुरंजना विद्या बुद्धि सर्वसिद्धि सुरंजना विद्या बुद्धि सर्वसिद्धि सुरंजना विघ्ननाश गजानना गणेश विघ्ननाश गजानना जय हिरंबा श्री जगदंबा नंदना जय हिरंबा श्री जगदंबा नंदना श्री जगदंबा नंदना एकदंता दयावंत शुभानना एकदंता दयावंत शुभानना मंगलदायक श्री विनायक वंदना श्री विनायक वंदना जय श्री गणेश विघ्ननाश गजानना बुद्धि सर्वसिद्धि सुरंजना जय श्री गणेश विघ्ननाश गजानना
जगदम्बानन्दना एकदन्ता दयावन्त शुभानना मंगलदायक श्री विनायक वंदना जय मंगलदायक श्री विनायक वंदना जय श्री गणेशा विघ्ननाश गजानना शंकरी भक्त वशंकरी शंकरी भक्त वशंकरी शंकरी भक्त वशंकरी शंकरी भक्त वशंकरी संकटहारिणी साई संकटहारिणी साई संकटहारिणी साई प्रणव स्वरूपिणी प्रेमदायिनी प्रणव स्वरूपिणी प्रेमदायिनी पतिपुरीश्वरी पालय मां पतिपुरीश्वरी पालय मां पतिपुरीश्वरी पालय मां पतिपुरीश्वरी पालय मां मंगलकारिणी मंजुलभाषिणी मंगलकारिणी मंजुलभाषिणी ज्ञानदायिनी साई ज्ञानदायिनी साई साई सत्य साई शंकरी भक्त वशंकरी शंकरी भक्त वशंकरी संकटहारिणी साई संकटहारिणी साई प्रणव स्वरूपिणी प्रेमदायिनी पतिपुरीश्वरी पालय मां पतिपुरीश्वरी पालय मां मंगलकारिणी
सत्य साई मां साई मां सत्य साई मां साई मां साई मां साई मां सत्य साई मां शंकरी भक्त वशं करी मन मंदिर में आओ साई मन मंदिर में आओ साई साई भगवान दर्श दिखाओ साई भगवान दर्श दिखाओ सदा निरंतर भज साई राम सदा निरंतर भज साई गिरिधर नागर नटवर गिरिधर नागर नटवर साई भगवान दर्श दिखाओ साई भगवान दर्श दिखाओ मन मंदिर में आओ साई साई भगवान दर्श दिखाओ सदा निरंतर भज साई गिरिधर नागर नटवर साई भगवान दर्श दिखाओ साई भगवान दर्श दिखाओ मन मंदिर में आओ साई भवनाशा पुट्टपर्तिपुरीशा भवनाशा पुट्टपर्तिपुरीशा
भवनाशा पुट्टपति पुरीशा जय शिव शंकर हे परमेशा मृत्युंजया हिमशैलगिरीशा मोहनकरा मनमोह विनाशा ज्योति प्रकाशा सत्य साईशा जय शिव शंकर हे परमेशा जय शिव शंकर हे परमेशा भवनाशा पुट्टपति पुरीशा राम नाम तारकं सदा भजो रे 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 सदा भजो रे सदा जपो रे सदा भजो सदा भजो रे सदा जपो रे सदा भजो रे सदा जपो रे राम नाम तारकं सदा भजो रे राम नाम तारकं सदा भजो रे राम 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 जय कोदंड रामा 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 राम 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 जय पटाभिरामा 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 राम 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 जय कल्याण रामा राम 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 जय कल्याण रामा साई राम 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 जय कल्याण रामा साई राम 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 जय कल्याण रामा राम नाम तारकं सदा भजो रे राम नाम तारकं सदा भजो रे सदा भजो रे सदा जपो रे सदा भजो रे सदा जपो रे राम नाम तारकं सदा भजो रे राम नाम तारकं सदा भजो रे राम 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 जय कोदंड रामा राम 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 जय कोदंड रामा राम 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 जय पटाभिरामा राम 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 जय पटाभिरामा राम 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 जय कल्याण रामा राम 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 जय कल्याण रामा साई राम 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 जय कल्याण रामा साई राम 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 जय कल्याण रामा राम नाम तारकं सदा भजो रे जय साई गुरुदेवा सा
बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। सत्य स्वरूपा राह दिखाओ 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 साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय 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 साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। सत्य स्वरूपा राह दिखाओ साई गुरुदेवा। सत्य स्वरूपा राह दिखाओ साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय 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 साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। सर्वधर्म स्वरूपा साई, सर्वधर्म स्वरूपा साई, सर्वधर्म स्वरूपा साई,
करती के अवतारा मेरे बाबा मेरे साईं मेरे बाबा मेरे साईं मेरे बाबा मेरे साईं मेरे बाबा मेरे साईं साईं राम 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 हिंदू मुस्लिम ईसाई आते हैं तेरे द्वारे 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 मिलते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे साईं राम 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 सर्वधर्म स्वरूपा साईं करती के अवतारा मेरे बाबा मेरे साईं मेरे बाबा मेरे साईं साईं राम 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 हिंदू मुस्लिम ईसाई आते हैं तेरे द्वारे हिंदू मुस्लिम ईसाई आते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे साईं राम 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 सर्वधर्म स्वरूपा साईं शंभो शिव शंकरा शिव शंकरा शंभो शिव शंकरा शंभो शिव शंकरा गंगाधरा हर गौरी शिवा गंगाधरा हर गौरी शिवा गंगाधरा हर गौरी शिवा गंगाधरा हर गौरी शिवा शंभो
परदेश परमेश पाहि प्रभो परदेश परमेश पाहि प्रभो परदेश परमेश पाहि प्रभो परदेश परमेश पाहि प्रभो शंभो शिव शंकरा शंभो शिव शंकरा गंगाधरा हर गौरी शिवा गंगाधरा हर गौरी शिवा शंभो शिव शंकरा शंभो शिव शंकरा हर हर महादेव कैलासवासा हर हर महादेव कैलासवासा परदेश परमेश पाहि प्रभो परदेश परमेश पाहि प्रभो परदेश परमेश पाहि प्रभो परदेश परमेश पाहि प्रभो शंभो शिवा शंकरा विशेष शयना नारायणा विशेष शयना नारायणा विशेष शयना नारायणा विशेष शयना नारायणा वेदाभरणा नारायणा वीणाभरणा नारायणा वेदाभरणा नारायणा वीणाभरणा माधवा हे मधुसूदना हे माधवा हे मधुसूदना हे माधवा हे मधुसूदना हे माधवा हे मधुसूदना दामोदरा हे मुरलीधरा दामोदरा हे मुरलीधरा दामोदरा हे मुरलीधरा दामोदरा हे मुरलीधरा हे माधवा हे मधुसूदना हे माधवा हे मधुसूदना मनमोहना हे यदुनंदना मनमोहना हे यदुनंदना मनमोहना हे यदुनंदना मनमोहना हे यदुनंदना दीनावना भवभय भञ्जन
मधुसूदना हे माधव हे मधुसूदना दामोदरा हे मुरलीधरा दामोदरा हे मुरलीधरा हे माधवा हे मधुसूदना हे माधव हे मधुसूदना मनमोहना हे यदुनन्दना मनमोहना हे यदुनन्दना मनमोहना हे यदुनन्दना मनमोहना हे यदुनन्दना दीनावना भवभयभञ्जना दीनावना भवभयभञ्जना हे माधवा हे मधुसूदना हे माधव हे मधुसूदना हे माधवा हे मधुसूदना हे माधव हे मधुसूदना हे मधुसूदना हे मधुसूदना हे मधुसूदना हे मधुसूदना हे माधवा हे मधुसूदना हे माधव हे मधुसूदना The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Echad. I offer my humble pranams at the lotus feet of our dearest Swami, respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. Today, I'd like to tell you a little bit about Chinese New Year. Any idea what the significance of Chinese New Year is? Well, it's a festival that celebrates the beginning of a new year based upon the traditional Chinese lunar calendar. Traditionally, it's a time to honour household and heavenly deities as well as ancestors. It's also a time to bring family together, and what better way than to have a delicious family feast? Many rituals are performed to signify the new start, such as a thorough cleaning of the house to get rid of any inauspicious energy. This is followed by decorating the home with red lanterns, banners, and items that signify auspiciousness. In Chinese culture, the colour red signifies joy, celebrations, blessings of long life, good health, peace, and luck. So when is Chinese New Year celebrated? This year it started on February the 12th and lasts for 15 days. It's the most important celebration observed in China and is also known as the Spring Festival. It signifies the beginning of spring and the start of a Chinese lunar calendar year. The first day is always on a new moon that occurs between the end of January
and the end of February. Festivities then last until the full following moon. How is Chinese New Year celebrated? Well, the main Chinese New Year activities include honouring ancestors and deities. Throughout this period, families visit elders and friends to share joy and happiness. Festivities include firecrackers, dragon and lion dances, and the gifting of lucky red envelopes to friends and family, filled with money symbolising good wishes and luck for the new year ahead. There is also a New Year's Eve feast known as the Reunion Dinner, an important event for all family members to sit at round tables and enjoy the food together. Each food represents something they hope for in the new year. For example, noodles symbolise long life, dumplings for good fortune, and golden citrus fruits represent wealth. Let's learn a little about the Chinese zodiac. The Chinese zodiac, also known as Sheng Qiao, features 12 animal signs. These 12 animals are not only used to represent years in China, but also believed to influence people's personalities, career, compatibility, marriage and fortune. Any idea which animal 2021 represents? The year of the ox. It's the second animal of the Chinese zodiac and will appear on this year's Chinese New Year decorations. Do you know what the ox represents? The ox represents the value of diligence, hard work, positivity and honesty. The ox gifts the world with superhuman strength of mind, body and spirit, i.e. physical, mental and emotional strength and stamina, all of which is very much required and appropriate under the current challenges of the coronavirus. So how did the Chinese greet each other on the first day of the new year? Chinese people put on new clothing with at least one colour that is red and greet each other Gong Chai, which literally means respectful joy, thus wishing each other good luck and happiness in the new year. You must all know that saying, start as you mean to go on. Well, the Chinese strongly believe that what they do and say on the first day of the lunar year will affect their luck and performance throughout the year. So think good, see good, speak good and do good. What does that remind you of? Of course, our beloved Swami's quote, be good, do good and see good. That is the way to God. Last day festivity. The 15th day of the new year is the Lantern Festival and marks the end of the Spring Festival celebrations. The symbol of the circle is used frequently in Chinese culture and tradition. A circle is a sign of completeness and perfection, which is why the final day of the Chinese New Year is on the night of a full moon. Lighting lanterns is a way for people to pray that they will have smooth futures and express their best wishes for the family. Another reunion dinner is held with lanterns and oranges being a large part of their celebrations. The festival is associated with celebrating and cultivating positive relationships between people, families, nature and higher beings. One common belief and aspiration among all Chinese is that Spring Festival will bring a new start in one's life, refreshing hopes for prosperity, health, wealth and happiness. Any idea how the Sri Satya Sai organisation will celebrate the Chinese New Year? The Satya Sai organisation has been celebrating the Chinese New Year in Prashanti Nilayam since 1997 with an emphasis on promoting the core value of filial piety. This is a virtue of respect for one's parents, elders and ancestors
as a cornerstone of Chinese culture and tradition. As we know, Baba frequently stressed on the importance of love and respect for our parents. I hope you have enjoyed this presentation and learnt a little more about Chinese New Year. This just leaves me to say, wishing you all good health, wealth and prosperity. Happy Chinese New Year. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. We will shortly start the meditation. Please sit comfortably with back straight and sufficient space around you. The chanting of the Sai Gayatri will be played in the background. Please do not chant along with it, as this is a session for silent meditation. Let us focus our mind on Swami and set aside all other thoughts. At the end of the meditation, there will be a 1-minute silence. Now we will start the meditation. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat.
सर्वोत्तम गुरु तू, सिद्ध बुद्ध तू, स्कंद विनायक सविता पावक तू, ब्रह्ममध्य तू, यज्ञशक्ति तू, येषु पिता प्रभु तू, रुद्र विष्णु तू, रामकृष्ण तू, रहीमताओ तू, वासुदेव गो विश्वरूप तू, चिदानंद हरि तू, अद्वितीय तू, अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू, आत्मलिंग शिव तू, आत्मलिंग शिव तू। जय गुरु भगवान श्री सत्य
Om Shri Sai Ram. Mill Hill Sai Centre hope you enjoyed today's offerings of bhajans. Thought for the week. Desire and bondage to the objects desired and the plans to secure them are attributes of the individualized selves, not of the self or Atma resident in the body. The sense of me and mine and the emotions of lust and anger originate in the body-mind complex. Only when this complex is conquered and outgrown can true virtue emanate and manifest. The sense of doer and enjoyer of agentship might appear to affect the Atma, but they are not part of the genuine nature of the Atma. Things get mirrored and produce images, but the mirror is not tarnished or even affected thereby. It remains as clear as it was. So too, a virtuous person might be subjected to some contaminating activities due to a backlog of acts in previous lives, but they cannot obstruct the person's present nature or activities. The virtuous person has these genuine, basic attributes: purity, serenity, joy, and is ever cheerful. Baba, Jai Sai Ram. The humble pranams of the lotus feet of my dearest Swami, respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. The quote for the week is, "Discipline is the mark of intelligence." Baba, Jai Sai Ram. I offer my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. Respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. These are the announcements for Sunday, the 14th of February. Shivratri Sadhana. We've been undertaking a daily sadhana program in the run-up to Shivratri. The details of this have been shared on the Centre's social media group and are available on the Mill Hill website. We pray that all of you are able to join the simple sadhana, which we hope will help us all to focus our minds on Swami and thereby benefit from the spiritually powerful Shivratri day. Feedback. If you have any comments, feedback or suggestions regarding the programs being organized by the Mill Hill Sai Centre or anything else we can do as a centre, please do share your thoughts with our centre chair on millhill.centrechair@gmail.com or 07722 197 830. This concludes our morning's program. We wish you all a happy, holy and healthy week ahead. Jai Sai Ram.